Pwila sobke salam chanai dia ase aji bi apni khan ke ekta khobor loi ani dia ase etu to hole do konba anniversary laga 20 installment na pala opor de apni khan ke yate no you status check kora time de ki laga reason pai ase etu la opor de apni khan ke short video banai na ase etu reason to ki ase aro ki karne stop hoise aro etu stop howa to hole kina hobo lage etu la opor de apni khan ke etu short banai na ase ekilogot sabo status check kora time de annual pra start kora registration number etu fill korna tate login kora bishi de ina interface dikhai dibo personal information koina yate do hole do sob detail to yate personal information de dikhai dibo latest installment details koina 17 installment to yate inaka dikhai dibo de etu do hole do FTO process bi yes ase aro next de payment status sa time de do hole 17 installment payment done etu do hole pai dia khan laga ase de te karne thakina pa khan laga etu yate installment to dikhai dia ase bank name to hole yate India Post Payment Bank de pa do ama khan yate clear pra dikhibo pare ase aro next de UTR number bi ase etu to transaction laga poisa dia laga etu sob yate detail bra ama khan dikhibo pare ase payment mode to hole Aadhaar de ase account de thakishe kole to napabo aman sob jane bank account credited etu kote ase etu sob yate account credited bi dikhai na ase aro credited on ketia dise etu to hole 2nd August 2025 0208 2025 ina ama khan yate dikhibo parise etu to hole do latest installment details 17 installment do hole 20 installment pa time de eku tiktar na taka khan anniversary khan logote pa do ama khan yate dikhibo pare ase aro next day saise kole yate to hole do eligibility status koina ase land sitting no ase KYC yes ase Aadhaar bank account sitting status yes ase yate to hole government la guideline hisab de tinda bi yes hobo lage koina ase hole bi yate land sitting no kole bi amar state to ita tak to pai thake hole bi next day land sitting no kole na babo etu do amakhan kobo na pare government laga guideline hisab de amakhan korobo lagibo itya ma jodi to hole land sitting no kole bi pai thake koina etu la opor de bi apni khan ke etu koi dia ase next day saise kole yate to hole do main reason ase apni khan ke koi dibole laga ase reason of ineligibility if any yate detail bra dikena ase there of ineligibility aro there of ineligibility revocation if any reason of stop payment if any yate payment revocation khan bi sob yate detail dikena ase etu ki karne payment to stop korise aro ki karne napa hoise etu la opor de apni khan ke koi dibo kile kole 17 installment konba ke to thik pra paise aro konba ke to pa nai etu la reason do ki karne pa nai etu amakhan next day sabo yate saise kole do reason of stop payment if any aro date of stop payment revocation etu la niche de reason of ineligibility etu la opor de apni khan ke explain kori dibo yate to hole do reason of ineligibility koina ase your payment is temporarily stopped suspected case both the current and previous landowners receiving PM Kisan benefits. The case is under verification. Kindly contact your nearest concerned department office for further assistance. Yede amakhan dikhibo pare ase ki etu apni laga payment do stop korna ase de etu do permanent do nohoy holebi temporarily stop hokena ase apni laga etu payment do mane suspend korna ase de etu case to etu karne etu case to hole etu payment na pagena kile suspend korise kole kunbala do document khan thik na taka bra suspend kora rakha bi ase aro kunba do hole maiki mota kotha etia tuida bi etu benefit to paigena ase ina la bi thake kile kole yate koi sabte both the current and previous land owner receiving PM Kisan benefit etia ekta family de ekjon manu hi pabo lage etu laga hisab te ase yate amakhan sa dem de maiki nohole mota ekjon ni pabo lage laga hisab te amakhan yate dikhibo pare ase ki ekta ghor de benefit to ekjon brai pabo lage maiki nohole mota aro yate maiki pra paise kole mota na pabo aro mota pra paise kole maiki na pabo etu la hisab te yate amakhan dikhibo pare ase hole bi etu manu to hole shadi noha laga benefit to hole tai do na pabo ena koise tai do already maiki pra pai lo na ase ena koi hole bi tai do maiki do nolo laga ase etu anniversary do etia do etu la problem no kina solve koribo kole do concerned department agri office te jaigena tate clear kuri dibo lage moi do maiki loa nai moi single ase aro farmer anniversary ase etu karne moi ke do etia do maiki nohole mota ekjon pabo lage ena koise
দুইজন বি একেলগ পাইছে এটো কাৰণে সাসপেন্ডাৰ ৰাখি আনা আছে এটো সব তো ডিটেইল দ এগ্ৰি অফিস তে জাগনা কৈ দিব লাগে এটো ক্লিয়াৰ কৰা না কইলে তো আপুনি লগা পাৰ্মানেন্টলি ডিলিট কৰিবলৈ বি চান্স আছে এটো কাৰণে আপুনি খান কে চান্স পা টাইম দে নেক্সট ইনস্টলমেন্ট এটো পাবো কাৰণে আজি লগা ইনস্টলমেন্ট না পাদো নেক্সট ইনস্টলমেন্ট দে একেলগ পাবো আপুনি ক্লিয়াৰ কৰি দিছে কলে আৰু এটো আপুনি ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া না কলে তো আপুনি তো এটা তো farmer beneficiary do এটা inactive আছে একো খবৰ নাই একো তাতে correction update একো নাই কোনা permanently delete হৈ যাবলৈ আছে এটো কাৰণে পাৰা থাকতে হলে এইটো লাগা reason পা টাইম দি আপুনি অফিস তে যাই না ক্লিয়াৰ কৰি দিবা এটো বি কৈ দি আছে আপুনি খান কে এইটো ভিডিও লৈ আনি দিয়া হলে কোনবা beneficiary না জানি কিনা এনেকা reason খান তো থাকিব পাৰে দে এটো কাৰণে আপুনি খান নিচুলা status তো হতাই চেক কৰিবি এতিয়া বি 21 installment পাবলৈ তো টাইম হৈ আছে এটো কাৰণে নিচুলা status তো হতাই চেক কৰিব কইনা এটো ভিডিও লৈ আনি দিয়া আছে কিলে কলে verification যাই থাকিব আৰু তাতে reason remark খান তো ইনা পাব আৰু এটো নিদিকি কিনা আপুনি খান না জানি কিনা আৰু এটা next installment পা টাইম দে আৰু আপুনি খান এটো নিচিনা problem পাইলে তো তেতাৰ হ'ব এটো কাৰণে এটো লা reason তো হলে তো একটা কৰতে একজন beneficiary হি পাব লাগে মাইকি নহলে মতা এটো লা হিচাপতে ইয়াতে আমাখান দেখিব পাৰে আছে এটো কাৰণে এটো suspend কৰি না থাকা beneficiary তো হলে কোৱা নিচিনা ক্লিয়াৰ কৰা না কলে তো permanently delete হৈ যাব এটো কাৰণে পাৰা থাকতে হলে ক্লিয়াৰ কৰিবি আৰু আপুনি খান নিচু concern office জাগনা তোলা report আৰু detail তো ক্লিয়াৰ কৰি লবি কইনা আপুনি খান কে reason of ineligibility লা ওপৰতে এটো short pra video বনাই দিয়া আছে অলপ তো idea পাই থাকিব কইনা farmer beneficiary খান কে আশা কৰি আছে আৰু কিমান জন পৰা চাইছে পিছে কৈছি পাইছে আৰু next video ডেভেলপ কৰিব আজি কাৰণে money for more updates চাই থাকিবি তেনেকাতে